وہ کسٹڈی میں زندہ تھے اور وہ کہتا ہے پولیس مقابلے میں مر گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی نمایاں تھی۔ مرید بابا پانی لے کر آئیں، نانو نے بلند آواز میں خانسامہ کو پکارا۔ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے نانو۔ علیزے نے یک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ انکل ایاز کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کے بیٹے کے نزدیک۔ وہ بے چینی سے لانچ میں ٹہل رہی تھی۔ آپ کو شہباز منیر یاد ہے نا؟ انکل ایاز نے اسے بھی اسی طرح ختم کروا دیا تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کا انتشال اب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ آپ نے کیوں عباس کو مدد کے لیے بلوایا؟ وہ یک دم چلائی۔ تو اور کس کو بلاتی؟ فوری طور پر اور کون آ سکتا تھا؟ نانو نے کچھ روکے انداز میں کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے۔ وہ ایک بار پھر کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اس طرح کمرے میں پھرنے سے کیا ہوگا؟ نانو نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نانو، میں آرام سے کیسے بیٹھ جاؤں؟ 4 انسانوں کا خون اپنے سر لے کر میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ اب کیسی باتیں کرتی ہیں؟ تم نے ان 4 لوگوں کو قتل نہیں کیا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے قتل نہیں کیا، مگر وہ میری وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری وجہ سے قتل نہیں ہوئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ نہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے، نہ یوں مارے جاتے۔ نانو نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ نانو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں، عباس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو کہ میں یہ سب کچھ آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر کے مردوں کے ہینڈل کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح بہتر سمجھا اس معاملے کو ہینڈل کیا، نانو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور مردوں کی اس ہینڈلنگ نے 4 انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا۔ آپ تو وہ سوشل ورک کرتی ہیں نا نانو، کہ آپ یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ سکتی کہ… نانو نے اس بار کچھ غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم جو چاہے کہو، مجھے مرنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ چند گھنٹے جو میں نے پرسوں رات تمہارے انتظار میں گزارے تھے، ان کی تکلیف بھی کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ یہ 4 بے گناہ تو نہیں مارے گئے، مگر ان کے جرم کی سزا کم سے کم میرے نزدیک موت نہیں تھی۔ اور پھر اس طرح کی موت کہ 4 انسانوں کو کسی ٹرائل کے بغیر اٹھا کر مار دیا جائے۔ وہ نانو کی جذبات سے متاثر ہوئے بغیر بولی، یہ پولیس اسٹنٹ تو نہیں ہے جہاں کسی کو بھی پکڑ کر اس کے جرم کی سنگینی اور نوعیت کا اندازہ کیے بغیر شوٹ کر دیا جائے۔ تمہیں ان 4 سے اتنی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب میں یہ جانتی ہوں کہ ان 4 کو پولیس نے واقعی قتل کیا ہے، وہ کسی پولیس مقابلے میں انوالو نہیں تھے، تو پھر میں ان سے ہمدردی کیوں نہ جتاؤں؟ جب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ صرف میری وجہ سے اس طرح مارے گئے ہیں۔ نانو یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، تمہاری وجہ سے نہیں تو کسی اور کی وجہ سے مارے جاتے، مگر مارے ضرور جاتے۔ وہ کہہ کر لان سے نکل گئی۔ واضح طور پر وہ علیزے کے ساتھ کسی مزید بحث سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر انہیں کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ وہ نانو کے جانے کے بعد وہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں بار بار اس رات عباس کی گفتگو گونجتی رہی، اور یاد آنے والا ہر جملہ اس کے غم و غصے میں اضافہ کرتا رہا۔ شہلا نے کچھ دیر بعد ایک بار پھر فون کیا تھا، اور علیزے نے دوسری طرف سے شہلا کی آواز سنتے ہی کہا، شہلا، میں ابھی بات تم سے نہیں کر سکتی، تم تھوڑی دیر کے بعد مجھے رنگ کرنا۔ شہلا کچھ حیران ہوئی، تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے تو تم سے بات نہیں کر سکتی۔ اس نے فون کا ریسیور پٹخ دیا۔ وہ خود نہیں سمجھ سکی تھی کہ اسے شہلا پر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اس نے ایک بار پھر عباس کو فون کیا۔ آپریٹر نے پہلے والا جواب دوبارہ دہرایا، وہ میٹنگ میں ہے، کب فارغ ہوں گے اس کے بارے میں پتا نہیں، اب میسج چھوڑ دے،
अलीज़ा ने कोई पैगाम छोड़ने के बजाय फोन बंद कर दिया और अब्बास के मोबाइल पर कॉल करने लगी। मोबाइल ऑफ था। इसने उमर के मोबाइल पर नंबर मिलाया। उमर का मोबाइल भी ऑफ था। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उमर आखिर इस वक्त कहाँ था, वो जानना चाहती थी। पिछली दोपहर अब्बास के साथ था, ये वो जानती थी, और क्यों था अब वो अंदाजा कर सकती थी। वो यकीनन अब्बास के साथ इस सारे मामले के बारे में बात कर रहा होगा। मेरी तरह इसे भी शौक लगा होगा, और वो शायद कल ही ये सब कुछ जान गया था, इसलिए वो वापस जाने के बजाय लाहौर में ठहर गया था। इसने यकीनन अब्बास से अपनी नाराजगी का इजहार किया होगा, इसे बताया होगा कि इसने कितना गलत काम किया है। वो जरूर इस सारे मामले के बारे में कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। कम से कम इस बार वो अब्बास को बचने नहीं देगा, इस तरह जिस तरह अंकल अयाज शहबाज को कत्ल करवाने के बाद बच गए। इस बार तो उमर के पास हर सबूत मौजूद है, मैं गवाही दूंगी। फिर ये मुमकिन ही नहीं कि अंकल अयाज के बेटे को सजा ना मिले। वो लॉन्च में बैठी सोच रही थी, मगर उमर उमर कहाँ है? इसे मोबाइल तो ऑफ नहीं करना चाहिए था, मुझे फोन करना चाहिए था इसे, उससे बात करनी चाहिए। ये तो वो जान ही गया होगा कि न्यूज़पेपर के जरिए हर चीज मुझे पता चल गई है। इसे एहसास होना चाहिए था कि मैं इससे कॉल कर सकती हूँ। वो बुरी तरह झुंझला रही थी जब फोन की घंटी बजने लगी। इसने फोन का रिसीवर उठा लिया। जस्टिस न्याज बहुत गुस्से में थे और इनका गुस्सा बुझा था। चीफ जस्टिस साकिब शाह इस वक्त फोन पर चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात कर रहे थे। अगर किसी के बेटे को घर से इस तरह उठाकर मार दिया जाएगा, और वो भी हाई कोर्ट के एक जज के बेटे को, तो फिर एक आम शहरी के साथ आपकी ये पुलिस क्या करती होगी? चीफ मिनिस्टर ने इनके लहजे की तलखी महसूस की। शाह साहब, मैं इस वाक्य पर किस कदर शर्मिंदा हूं मैं बता नहीं सकता। साकिब शाह ने इसकी बात काट दी। खाली शर्मिंदगी से तो कुछ नहीं होगा, मैंने इंक्वायरी शुरू करवा दी है। जैसे ही साकिब शाह ने एक बार फिर इनकी बात काटी। कैसी इंक्वायरी? पुलिस ने इसको मारा है और आप पुलिस के हाथों इंक्वायरी करवा रहे हैं? आपका ख्याल है कि पुलिस सच सामने ले आएगी? ठीक है, पुलिस के बजाय किसी जज से करवा लेते हैं। आप नाम तजवीज करते, मैं ऑर्डर इशू करवा देता हूँ। चीफ मिनिस्टर ने फौरन तजवीज पेश करते हुए कहा, आप कमीशन पर कमीशन बिठाते जाएं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे। इस बार साकिब शाह की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद थी। शाह साहब, आप गुस्सा न करें, आप बताएं कि मैं क्या करूं, किस तरह मदद कर सकता हूं? चीफ मिनिस्टर ने अपनी आवाज कदरे मध्यम करते हुए कहा, जस्टिस न्याज का मुतालबा क्यों नहीं मानते आप? कौन सा मुतालबा? अब्बास हैदर की मौतली का। इन्होंने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मेरा तो वो फोन अटेंड कर रहे हैं, ना ही मुझे अपने घर आने की इजाजत दे रहे हैं। मेरा पीए 2 घंटे लगातार इनकी मिन्नत समाजत करता रहा कि वो मेरा फोन अटेंड कर ले या फिर मुझे अपनी खिदमत में हाजिर होने का मौका दे। मुझे भी अफसोस है इनके बच्चे की मौत का, और मैं चाहता था कि खुद इनकी फैमिली से मुलाकात करूं, इनके घर जाऊं, मगर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को मेरे घर आने की जरूरत नहीं। अगर वो आएगा तो गेट के बाहर खड़ा रहेगा, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। आप खुद सोचे, ये कोई तरीका है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करने का? चीफ मिनिस्टर ने पहली बार कदरे बुलंद आवाज में जस्टिस न्याज के रवैये की शिकायत की। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। आप ये भी तो देखें कि इनका जवान बेटा मार दिया है आपकी पुलिस ने। शाह साकब ने फौरन जस्टिस न्याज की तरफ दारी करते हुए कहा, ठीक है, मानता हूं वो गुस्से में है, मगर ये सब कुछ इन्हें प्रेस के सामने तो नहीं कहना चाहिए था। 4 अखबारों ने आज इसी खबर को इन्हीं के अल्फाज के साथ फ्रंट पेज पर हेडलाइन बना दिया है, जस्टिस न्याज का चीफ मिनिस्टर से मिलने से इनकार। आप खुद सोचे इंतजामिया पर क्या असर होगा इस हेडलाइन का। साकिब शाह ने इसकी बात एक बार फिर काटी। जस्टिस न्याज ने आपसे मिलने से तब इनकार किया था जब आईजी ने अब्बास हैदर को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया था। ना सिर्फ इसने इनकार किया, बल्कि इसे बेगुनाह भी करार दिया। मेरे कहने पर भी आईजी अपनी बात पर अड़ा रहा। इसने कहा कि इम्तिनान सदीकी ने इसे जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक तो अब्बास हैदर ने एक कारनामा किया है। बरवक्त कार्रवाई से इसने एक पूरे खानदान की जान बचाई है। जब मैंने कार्रवाई पर इसरार किया तो आईजी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से बात कर ले या चीफ मिनिस्टर से, अगर ऊपर से ऑर्डर्स आ जाए तो मैं अब्बास को मुअत्तल कर दूंगा।
साकिब शाह अब गुस्से में बोल रहे थे और चीफ सेक्रेटरी 2 घंटे पहले सर्विस हॉस्पिटल के कार्डियक यूनिट में दाखिल हो गया है। इसके पीए के मुताबिक इसे दिल की तकलीफ शुरू हो गई है और इसने 2 घंटे की मेडिकल लीव मांग ली है। डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक 2 हफ्ते के बाद जब सारा मामला खत्म हो जाएगा तो वो फौरन सेहतियाब होकर सर्विस से बाहर आ जाएगा। और आपसे बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस नियाज ने ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं। शाह साहब, जस्टिस नियाज साहब का मुतालबा मुझ तक पहुंचा था, आईजी ने बताया था मुझे, लेकिन तहकीक के बगैर मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कैसे मुअत्तल कर सकता हूँ। आईजी ने तो मुझ पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिस तरह आपने और जस्टिस नियाज ने इनसे बात की। इन्होंने कहा था कि आप पुलिस के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। शिकायत की जाती है कि लाइन एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। जब ठीक करने की कोशिश की जाए तो फिर ऊपर से इस तरह का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। साकिब शाह को इनकी बात पर और गुस्सा आ गया। आईजी के बयान की आपके नजदीक हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस से ज्यादा अहमियत है? ऐसी बात नहीं। साकिब शाह ने इनकी बात नहीं सुनी। जस्टिस नियाज के मासूम बेटे को इसके घर से उठाकर कत्ल करने के बाद आपकी पुलिस कहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रही है। हाई कोर्ट के जज के बेटे को मारने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर मुश्किल में फंस गए। आप मेरी बात नहीं समझे शाह साहब, मैं तो आईजी का बयान दोहरा रहा था आपके सामने। मैंने तो नहीं कहा कि इनका बयान ठीक है। हो सकता है इनके पास भी सही मालूमात ना हो। आईजी के पास सही मालूमात ना पहुंचे ये मुमकिन नहीं, तो वो कैसे एक सूबा संभालेगा? फिर तो इसको भी उतारना चाहिए। इससे बेहतर शख्स लेकर आए इस पोस्ट पर। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। नहीं, आप मेरे गुस्से को समझ नहीं सकते। आप अपने इंतजामिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा गुस्सा किसी फर्द का गुस्सा नहीं है। सारे जजेस नाराज हैं। आज जस्टिस के बेटे को मारा है, कल मेरे बेटे को उठाकर ले जाएंगे आप लोग। अभी तो 24 घंटे ही गुजरे हैं इस वाक्य को, इतनी जल्दी नताइज अक़सा मत करें। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें टोका। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।